हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करिया हिस्ट्री इलेक्टिव 2। यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तुटी हूँ यूनिट 3 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में माने आलोचना करिया। तो आज आलोचनार विषयवस्तुटी है आर्य समाज। तो आर्य समाजर विषयवस्तु गुड़िक एठारे संपूर्ण रूपे आलोचना करिया। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी। तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी है आर्य समाज आंदोलन में दयानंद सरस्वती भूमिका वर्णना कर। तो प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे, आर्य समाज आंदोलन में दयानंद सरस्वती भूमिका वर्णना कर। डिस्कस द रोल ऑफ दयानंद सरस्वती इन द आर्य समाज। आर्य समाज आंदोलन उद्देश्य थिला भारतीय आर्य मानकर प्राचीन धर्म और सामाजिक मूल्यबोध को ग्रहण करने सहित पाश्चात्य आदर्श और चिंताधारा को प्रत्याख्यान करने। तो आर्य समाज आंदोलन मुख्य उद्देश्यटी कौन थिला ना, भारतीय जो आर्य मानकर प्राचीन धर्म और सामाजिक मूल्यबोध गुड़िक रही अच्छी से समस्त प्राचीन धर्म और सामाजिक मूल्यबोध को ग्रहण करने सहित पाश्चात्य जो आदर्श धर्म दर्शन और चिंता गुड़िक रही अच्छी ताको प्रत्याख्यान करवा, यह थिला आर्य समाज आंदोलन मुख्य उद्देश्य। 1824 ख्रीष्टाब्द दयानंद गुजरात राज्यर मर्ती नामक सहर एक नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तो आर्य समाजर प्रतिष्ठाता किए अटंती ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 ख्रीष्टाब्द दयानंद सरस्वती गुजरात राज्यर मर्ती नामक सहर एक नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांको बाल्यकालर नाम थिला मूल शंकर व सरस्वती थिला तांकर गोत्रर नाम। तो तांकर बाल्यकालर नाम कौन थिला ना, मूल शंकर, एवं तांको गोत्रर नाम कौन थिला ना, सरस्वती। दयानंद संस्कृत भाषा अध्ययन करी सेथिरे प्रगाढ़ पांडित्य लाभ करथिले व समस्त वेद मुखस्थ करथिले। तो दयानंद सरस्वती कौन करथिले ना, दयानंद सरस्वती संस्कृत भाषा अध्ययन करी सेथिरे प्रगाढ़ पांडित्य लाभ करथिले व समस्त वेद मुखस्थ करथिले। कौनसी मूर्ति को से सर्वनियंता भगवान बोली विश्वास करुनथिले। तो कौनसी मूर्ति को से ईश्वर बोली विश्वास करुनथिले। से गृह त्याग करी दीर्घ 15 वर्ष काल भारतर विभिन्न स्थान परिभ्रमण करने को लगिले। परवर्ती समय से कौन करथिले ना, गृह त्याग कर देथिले। दीर्घ 15 वर्ष काल भारतर विभिन्न स्थान को परिभ्रमण करी ईश्वरंकर विषय से प्रचार करने को लगिले। से स्वामी ब्रजानंद को तांकर आध्यात्मिक गुरु भाव ग्रहण करथिले। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आध्यात्मिक गुरु किए थिले, स्वामी ब्रजानंद। तो स्वामी ब्रजानंद को तांकर आध्यात्मिक गुरु भाव से कौन करथिले ना, ग्रहण करने थिले। एहार अल्प दिन पर से सक्रिय सामाजिक जीवन को फेरी आसी हिंदू धर्मर कुसंस्कार विरुद्ध रे निरवच्छिन्न संग्राम चलाइबा संगे संगे वेदर महत्व को पुनः प्रतिष्ठा करने पर उद्यम आरंभ करथिले। परवर्ती समय से कौन होइथिले ना, सक्रिय होई सामाजिक जीवन को फेरी आसी हिंदू धर्मर जो कुसंस्कार गुड़िक रही अछि से कुसंस्कार विरुद्ध रे से निरवच्छिन्न संग्राम चलाइबा संगे संगे वेदर महत्व को से पुनः प्रतिष्ठा करने निमंते उद्यम आरंभ करथिले। दयानंद जड़े विख्यात पंडित थिले। तो दयानंद सरस्वती कौन थिले ना, जड़े विख्यात पंडित मध्य थिले। वेद मध्य प्रकृत सत्य और परम ज्ञान निहित अच्छी बोली तांकर हृदबोध होइतिला। तो वेद मध्य ही प्रकृत सत्य और परम ज्ञान निहित अच्छी बोली से हृदबोध करथिले। प्राचीन धर्मग्रंथ वेद ईश्वर निराकार प्रकृति ही परमेश्वर बोली वर्णना करथिले। तो एठार से क्यों विषय वर्णना करथिले, प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद रे ईश्वर निराकार एवं प्रकृति को ही ईश्वर बोली से वर्णना करथिले। वैदिक समाज थिला पवित्र। तो प्राचीन समय रे कौन थिला ना, वैदिक समाज थिला अति पवित्र। उपासना, संग्राम, व्यवसाय तथा सेवा
ଏହି ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ 4 ଗୋଟି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ବୈଦିକ ସମାଜରେ 4 ଗୋଟି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା? ଉପାସନା, ସଂଗ୍ରାମ, ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ସେବାକୁ ନେଇ 4 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଦିକ ସମାଜରେ 4ଟି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି 4ଟି ଜାତି ଭିତରେ ବିଭେଦତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି 4 ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବିଭେଦତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମାଜରେ ଭରିଗଲା। ତ 4 ଗୋଟି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅସଂଖ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକତା ଓ ସଂହତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସମାଜର ଏକତା ଥିଲା ଓ ସଂହତି ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ହେଲା ପରାଧୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ନା ଭାରତ ପରାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଓ ସମାଜକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ୟମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଓ ସମାଜକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ରଖିବାକୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ଥିଲେ। ତ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଧର୍ମର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ଧର୍ମ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗୋ ଟୁ ଦ ବେଦସ୍। ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ନିଷେଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ବା ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଓ ଜାତି ପ୍ରଥାର ସେ ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଯେଉଁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭେଦଭାବଟି ରହିଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ମହତ୍ ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ମହତ୍ ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହା ଆସିପାରେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କେଉଁଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ବମ୍ବେଠାରେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖା ଲାହୋରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖା କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖା ଲାହୋରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନାମକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବାହାର ଧର୍ମରୁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିନଥିଲା। ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ହୋଇନଥିଲା ନା ବାହାର ଧର୍ମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିନଥିଲା। ନିଜ ଧର୍ମରେ ରହି ସେହି ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ସାଧନ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ନିଜ ଧର୍ମରେ ରହି ନିଜ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ସାଧନ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
यार अन्य कार्यक्रम है प्राचीन आर्य संस्कृतिर मूल्य को पुनः स्थापन कर भारतीय मानू जातीय चेतनार उद्बुद्ध करने संगे संगे एक श्रेष्ठ जाति परिणत करवा। तो यार अन्य कार्यक्रम व अन्य लक्ष्य गुड़ कौन थी ना प्राचीन आर्य संस्कृतिर मूल्य को पुनर्वार स्थापन करने सहित भारतीय मानू जातीय चेतना एवं यह संगे संगे सर्वश्रेष्ठ जाति परिणत करने यार मुख्य उद्देश्य थिला। विभिन्न प्रकार सामाजिक संस्कार पर आर्य समाज सतत चेष्टा करथिला। तो विभिन्न प्रकार सामाजिक संस्कार पर कौन होता आर्य समाज सतत चेष्टा करथिला। अस्पृश्य जातिर लोक मानू अन्य उच्च जाति मानू सहित समान आसन देवाको आर्य समाज उद्यम प्रशंसनीय थिला। तो अस्पृश्य जाति लोक मानू अन्य उच्च जाति मानू सहित समान आसन देवाको आर्य समाजर उद्यम सर्वप्रथम थिला। तो यह कौन होता ना प्रशंसनीय मध्य होता। आर्य समाज जातिभेद बाल्य विवाह विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करते। तो आर्य समाज कौन करते ना जातिभेद बाल्य विवाह विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करते। यह सती प्रथा पर्दा प्रथा रक्षणशीलता अशिक्षा अंधविश्वास श्राद्ध और तीर्थ यात्रा को संपूर्ण विरोधी थिला। तो आर्य समाज क्यों मानकर विरोध थे ना सती प्रथा पर्दा प्रथा रक्षणशीलता अशिक्षा अंधविश्वास श्राद्ध और तीर्थ यात्रार संपूर्ण विरोधी थिले। यही अनुष्ठान स्त्री शिक्षा और विधवा विवाहर पक्षपाती थिला। तो यही शिक्षा कौन थिला ना यही अनुष्ठान स्त्री शिक्षा और विधवा विवाहर पक्षपाती मध्य थिला। आर्य समाजर सभ्यगण अन्य समाज सेवा कार्यक्रम पितृ मातृहीन बालक बालिका मानक अनाथाश्रम विधवा मानक विधवाश्रम दिन दुखी और विपदग्रस्त लोकों सेवा सदन मान स्थापन करते। तो आर्य समाजर सभ्यगण कौन करते ना अन्य समाज सेवा कार्यक्रम से करते। उदाहरण स्वरूप पितृ मातृहीन बालक बालिका मानक अनाथाश्रम विधवा मानक विधवाश्रम दिन दुखी और विपदग्रस्त लोकों सेवा सदन मान स्थापन करते। समाज में उदार भाव लोकहितकर कार्यक्रम और परस्पर प्रति साहाय्य मनोभाव सृष्टि करने आर्य समाजर प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। तो आर्य समाज प्रमुख भूमिका क्यों क्षेत्र में ग्रहण करथिला ना समाज में उदार भाव लोकहितकर कार्यक्रम और परस्पर प्रति साहाय्य मनोभाव सृष्टि करने यह थिला आर्य समाजर प्रमुख भूमिका। आर्य समाज भारतीय मानक भितर शारीरिक और मानसिक शक्तिर विकास पई शिक्षा माध्यम उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था ग्रहण करथिला। तो आर्य समाज भारतीय मानक भितर शारीरिक और मानसिक शक्तिर विकास पई शिक्षा माध्यम उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था कौन करा जायथिला ना ग्रहण करथिला। सही उद्देश्य रे प्राचीन आर्य पद्धति रे शिक्षादान पई गुरुकुल आश्रम अनेक स्थान रे स्थापन करागला। तो सही उद्देश्य पूर्ण करने निमंते कौन होता ना प्राचीन आर्य पद्धति रे शिक्षादान पई गुरुकुल आश्रम मान स्थापन करा जायथिला। संस्कृत और हिंदी भाषा रे आधुनिक विज्ञान और कला विषय रे शिक्षा दिया जिवा संगे संगे भारतीय संस्कृतिर महत्व प्रतिष्ठा करबा यार मुख्य उद्देश्य थिला। तो यार मुख्य उद्देश्य गुडी को कौन थिला ना संस्कृत और हिंदी भाषा रे आधुनिक विज्ञान और कला विषय रे शिक्षा दिया जिवा संगे संगे भारतीय संस्कृतिर महत्व प्रतिष्ठा करबा थिला यार मुख्य उद्देश्य। आर्य समाज आंदोलन भारतीय मानक हृदय रे गभीर आत्मविश्वास सृष्टि करबा संगे संगे हिंदू धर्म और संस्कृति प्रति से मानकु अधिक आकृष्ट करथिला। आर्य समाज आंदोलन फल कौन होता ना भारतीय मानकर हृदय रे गभीर आत्मविश्वास सृष्टि करथिला एवं यह संगे संगे हिंदू धर्म और संस्कृति प्रति भारतीय माने कौन करथिले ना अधिक आकृष्ट होइथिले। दयानंद सरस्वती आर्य समाज मध्य भारत में शुद्धि आंदोलन आरंभ करथिले। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज माध्यम कौन करथिले भारत में शुद्धि नामक आंदोलन आरंभ करथिले।
ଏହା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ଏହି ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଇସଲାମ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଥିଲେ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଇସଲାମ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲା। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବା ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭୂମିକା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ବା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା।